आमकां गोंयांत उल्हास तुयेकर म्हणटा पळय आमचो BJPचो आमदार जो आसा नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो ताज्या हे पळय हांव वाड्यार आसा हे पळय हांव आसा दावोल्ली ताजे वॉर्ड आनी थंय एक 50 मिटराचेर ताचेर घर 50 मिटराचेर घर आनी उल्हासाचे पळय घरा मुखार पळयात इतली गार्बेज डोंट यू थिंक इट इज अ शेम फॉर द नावेली MLA इज दीस एक्सपेक्टेड फ्रॉम अन MLA तुझ्या घरा मुखार मरे 50 मिटराचेर तुका सफाई करपाक जायना जाल्यार तूं आनी डेव्हलपमेंट कितें करता रोयल नावेली हे पळय होच ते गार्बेज तूं आमकां दिल्लो आसा उल्हास तुयेकर and this garbage is a gift for us, no Navelikas. We understand your come by fluke, but remember one thing: the same garbage you will get in forms of votes by in coming elections. And I'm telling BJP also, खंयचे तोंडान तुमी प्रचार करपाक येतले तुमच्या आमदाराक जेणी हे मिनी सोसडो करून दवरला the person who cannot, the elected representative who cannot clean his own garbage outside his house, what he will do development and cleanliness of garbage in his constituency? कचरा पळय कोणती भायले उडयता म्हणून आपल्या रुमाचे लोक न्ही म्हणटा तूं ताजेर कितें म्हणटा स्टॉप द ब्लेम गेम उल्हास तुयेकर बाब आमचो जो आमदार आसा नावेलीचो BJPचो ताका सांगूंक सोदता स्टॉप द ब्लेम गेम डोंट ट्राय टू पुट द बाग ऑन अदर्स तूं पयर कितें सांगला म्हणटा पळय आतांच रिपोर्टरान म्हाका सांगला तुवें ही स्टेटमेंट केलें की हांगा जो रस्त्यार सगळी हिप्स ऑफ गार्बेज भरिल्ली आसा पळय हावजींग बोर्डार दुमदामोडान नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीन तुवें सांगला खंय समवेर यू हॅव मेड अ स्टेटमेंट दॅट 50% गार्बेज आमी काडटात आनी उरलेलो भायलो लोक येवन उडयता म्हणून टॉक सेन्स मॅन डोंट बी सो सेन्सलेस वॉट यू आर टॉकिंग भायलो लोक म्हणल्यार खंयचो भायलो लोक रे आठ वॉर्ड्स आसा रुमदामोडात this is comprising of 8 wards Rumdamod. Don't tell me that people from Naveli are coming and throwing the garbage here. People from Benaulim are coming and throwing. Oh, Veli are throwing. These are the same people who are throwing because they are complaining that garbage is not been collected at the right time and on daily basis or either corrective measures घेना म्हणून वयल्या वयर करता म्हणून. So stop the blame game. You are the MLA. Please take some responsibility. उल्हासाक सांगता सोदता BJPचे MLA नावेली MLA सांगता take the responsibility, clean this and try to put boards here. हांगा नाल्यार तुका जायना न्ही जाल्यार डे टू डे तूं गार्बेज करता पळय तांकां होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल तांकां विचार तांकां हाड 2 दीस इन्स्पेक्शन कर मरे तुजे हे मरे कॉन्स्टिट्युन्सी 5 मिनटाचे फरकार तूं रावता मरे पळय ती जाणटेली बायल वता हिका सोंपता आतां हिका सोंपता तूं एक तिनसानूच खाल्या पुरो जाली ती डेंगू भितर पडली जाली मलेरिया भितर पडली सो डोंट टॉक सेन्सलेस टॉक सेन्स इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट दीस इज क्लीन्ड ऑन डेली बेसीस आनी म्हाका दिसना हें तूं म्हणटा आसतलो केन्ना क्लीन केलें म्हाका खबर ना कित्याक कितली घाण पडल्या ती पळय हें क्लीन करपाकूच म्हाका दिसता 1-2 दीस वतले सांग कोण वोट कित्याक घालपाना काम करपाक जाय कोरोना आपलं दुश्मन असं तू निवडून येयला मग 5 कामां जाणां ह्या भितर तूं एक तरी काम कर म्हाका वोट घातला आनी वयल्यान आसता मुस्लीम जातीचे वचप ना एक हांव जातीचे वचप ना राजकारण म्हणटा कितें जाती वचप तो मनीस खडबड आनी अनपड मनीस तो हांव कितें म्हणटा तो येयलो न्हू मागीर जालें तुवें 5 कामां जालीं एक काम करी गेलो कोणा म्हणून प्रत्येक म्हाका वोट घातला मुस्लीम लोकांक म्हणटा तो मुस्लीम लोकांक आमी वोट घातला बायलां मुस्लीम लोक जावं हिंदू जावं तूं एक फाटी निवडून आयल्यार तूं आमदार न्ही तूं बापूय हे कॉन्स्टिट्युन्सीचो ते हिंदू मुस्लीम कॅथलीक करप ना आनी अशें लोकांक disgusting. आयज हे पळय हांव आसा रुमदामोड नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी रुमदामोड म्हणटा ते हावजींग बोर्ड आनी वॉर्ड नंबर 6 आनी आयज जावन आसा 22 तारीख शनिवार 22 ऑफ ऑगस्ट आनी तुमी हे पळयात हिप्स एंड हिप्स ऑफ गार्बेज इट्स ऑन द रोड हे पळय सगळे पळयात कितले हिप्स ऑफ गार्बेज त्या सायडीन पळयात त्या सायडीन पळयात त्या सायडीन पळयात वतात त्या सायडीन एवरीवेअर गार्बेज आणि देर आर पीपल स्टेईंग हियर इट्स अ रेजिडेन्शियल एरिया फाटल्यान पळयात
सगळे बिल्डिंगी आसा. हे म्हजे रायटान आसा भगवती आणि लेफ्टान आसा पळय सगळे क्वॉर्टर्स हाऊसिंग बोर्डाचे रुमदामोड वॉर्ड नंबर 6. वायट दिसता की सांगता की इतली गार्बेज हिप्स ऑफ गार्बेज हांगा आसा की हो जो लोकांनी आनी मोटरांनी रस्तो आसा वचपा खातीर तो देखून तांकां मेळना. द रोड वॉट इज द रोड फॉर द व्हेकल्स फॉर द पॅसेंजर्स टू वॉक बट देर इज नथिंग. Not even 1/4 of the road is here. It is filled with garbage. And if you all can see, you can just see there are pampers. Then there are sanitary pads, packets thrown here. There's plastic. You all know that plastic is it's disposable. जायना म्हणून आणि प्लास्टिक इतल्या भरला, प्लास्टिक कंटेनर्स भरल्या, सोन्ना भरल्या, शूज भरला आणि घाण पोत्यो सगळ्यो एनिमल्स कोणे माजर आणून उडयला. डिस्ग्रास म्हणटा हांव. म्हाका इतलेंच वायट दिसता की हेंच इतलें न्ही तुमकां हांव मुखार मागीर उल्हास तुयेकर बाब आमचो जो MLA आसा पळय ताजे घरा कडेन भायल्यानच कितली हिप हॉप गार्बेज आसा ती दाखयता. वायट दिसता. तुयेकराक विचारूंक सोदता BJPचो आमदार तूं. BJP सरकार आयज गोंयांत चल्ला. तुमी राज्य करतात. थंय दिल्ली जावं ते सेंटराक तुमचे BJPचे गव्हर्मेंट चलता आणि हांगा देखून गोंयांत देखून राज्य कोणाचे BJPचे चालू आसा. आणि हांगा फर्स्ट टायम BJPचो आमदार जिखून आयला उल्हास तुयेकर. कितें तरी उजवाड करतो आशिल्लो तुवें सगळो काळो करून उडयला. तुवें कितें केला? तुवें फक्त दिल्या म्हणटा ती नावेलकारांक गार्बेज. तुवें लोकांक गार्बेज दिला, कचरो. डेव्हलपमेंट दिवना, काय उदरगत करूं ना तुवें नावेलीची. हे पळय म्हाका तुज्या गांवांत येवन तुज्या शेजऱ्याक येवन हें दाखोवपाक पडटा. कित्याक म्हाका लोकांनी फोन केलो आयज, मॅडम प्लीज यो आनी तुजो आवाज उठय म्हणून. कोण ना म्हणून उठोवपाक. वायट दिसता कित्याक सोसडो म्हणटा तो हांगा साकून 10 मिनटाचे वाटेर आसा. सोसडो इज एक्चुअली अ गार्बेज डंप एरिया. गार्बेज डंप वेर ऑल साऊथ गोंयची सगळे गार्बेज आसा ती थंय वता, जावं ती वेट वेस्ट वा ड्राय वेस्ट. पूण हांगा म्हाका दिसता आयज रुमदामोड नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमच्या हाऊसिंग बोर्डात मिनी सोसडो करून उडयल्लो आसा. आणि हू इज द गॉडफादर ऑफ इट इज दिस उल्हास तुयेकर हू इज द MLA. अरे उल्हास, तुम्ही स्वच्छ भारत म्हणून तुम्ही नारे घालताले मरे. BJP इज टू पुट नारे स्वच्छ भारत. दिस इज द स्वच्छ भारत. मुखार वचपाचे सुवातेर तूं फाटी हाडपा लागला लोकांक. अरे हेजे दुयेंसांव आयज वच मरे आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पळय मरे. आणि GMCत पळय, प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत पळय कितले लोकांनी डेंग्यू जाल्ला तो. कितले लोक सफर जावपाल्या डेंग्यून. कितले डेथ जावपाल्या, कितले सफर जावपाल्या. सिनियर सिटीजन जावं, इन्फंट जावं, भुरग्यांकरी, इवन अ हेल्दी पर्सन will end up getting dengue, malaria, typhoid आणि lungs disease and who will be accountable for this. आणि लस म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार आतांच पळय हांव गेल्या विकान हांव बाप आमच्या पंचाक बाप उमरान पठाण जो आसा ताका घेवन हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेल्ले. कित्याक 1 वर्स जालें 4 ऑगस्टाक इलेक्शन तुमी दवरिल्ले फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच अँड पंच डेप्युटी सरपंच. आणि 1 वर्स 4 ऑगस्टाक दवरिल्ले आणि ते BDO येवपा आशिल्लो, ते डेप्युटी डायरेक्टर येवपा आशिल्ले, कांयच जावना. सगळे एक्शन रावले. आणि जेन्ना पंचायतीन तांकां सांगले नोव्हेंबरांत तांकां लेटर केले वॉट इज दीस, वाय डिले, वी नीड एन आन्सर. फेब्रुवारीत आन्सर दिले. आयज ऑगस्ट हे पळय काबार जावपा आयलो. 1 वर्स माय जावन गेले. बट तुवें खंय तरी तुका भिरांत पडल्या. कितें तुका दिसता मरे की तेंचे पॅनल येयत, आमचे पॅनल येवपाना. हे तूं डर्टी पॉलिटिक्स करपाला. इन डेमोक्रेसी एनीबडी हॅज गॉट रायट टू वोट अँड गेट इलेक्टेड. दे आर डुईंग देअर ड्युटी. They are getting all the notices. They are attending all the meetings. Then what is there? Why you are delaying this? Panchayat Minister Momin Gudino, see this. We are suffering. My Naveli people are suffering. You must be sitting there. तुमका काय नाही ते उलोवपाक आनी करपाक. तुम्ही फक्त आपलं पोटलो भरतात आणि उल्हासाक सांगू सोदता तू ते फक्त खातें घेवन बशिल्लो आसा कदंबा ट्रान्सपोर्टाचे. म्हाका सांग रे, तू फक्त खंय कंडक्टर आनी कोण ड्रायव्हर आणि तांकां इंजिनियराक आपल्या लोकांक घालपा लागला खंय मरे तूं. आणि म्हाका विचारूंक जाय, म्हाका तुजो रिपोर्ट कार्ड जाय जाल्यार आनी 6 म्हयन्यान इलेक्शन येता. हांव रिपोर्ट कार्ड मागतले. उल्हास तुयेकर, तुवें हातके नाविली 5 पंचायत आसा. 5 पंचायतीत तुवें कितें केल्लें आसा काय म्हणून, कितल्या भुरग्यांक जॉब दिल्ले आसा काय म्हणून म्हाका विचारूंक जाय. तूं फक्त आपले कमिशन आनी आपले कितले मेळटा पळय ड्रायव्हराचे जॉबाक कंडक्टराचे. अरे तुजे येसतात पळय मरे कदंबा बसींची सायड लायट पेटनात, तांची सीट पळय
तांचे असतात पळय ते सिट्साचे न्ही इट इज इन अ व्हेरी पॅथेटिक कंडिशन अँड दिस इज नॉट कॉल्ड दिस इज अनकॉल्ड आय एम टेलिंग यू उल्हास यू मायट गिव्ह एक्सक्युजीस एक पाटी येतलो क्लीन करून वतलो दिस इज नॉट एन आन्सर हांगा बोर्ड्स लावपाक जाय गार्बेज डंप करपाची न्ही म्हणून हांगा जे गार्बेज उडयतात तांकां 5,000 फायन म्हणून सी दॅट इट्स युअर ड्युटी सिन्स सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच ना आय एम नॉट ब्लेमिंग द पंचायत हांव खंयच्याच पंचायत मेंबराक ब्लेम करपाना कित्याक तुवें तांकां हे कामात काम करपाचें तुवें तांकां स्टॉल करून दवरिल्लें आसा तुका लागून तें काम जायना जालां आयज पंच आनी सरपंच कितें करतले ते कदलार आशिल्ले कितें करपाक शकता आशिल्ले पंच मेंबर्स कितें करता आशिल्ले बट तुवें काडून एडमिनिस्ट्रेटर दवरला आणि वायट म्हणल्यार म्हाका ह्यो कंप्लेन येवपाल्या की खंयच्या भुरग्याक इन्कम सर्टिफिकेट जाय वो रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट काडपाक जाय जाल्यार खंय सरपंच खुर्चेर ना डेप्युटी ना एडमिनिस्ट्रेटर कितें म्हूण करतलो आणि हेच इश्यू ना जायते इश्यू आसा हांगा जायते इश्यू आसा बट दीस गार्बेज हॅज टू बी रिमूव्ड उल्हास बाब हांव तुका सांगता 2 दिसाचो टायम दिता मातशें फोर्स करनाका लोकांक हाडून ही गार्बेज नाल्यार हाडटले हांव आनी तुज्या घरा मुखार वयतले तूं म्हाका ते एक्सक्यूज दिनाका की आपूण काडिल्ल्यो वन्स इन अ वायल काडिल्ले म्हूण जायना एवरी डे क्लिनिंग जावपा जाय लूक एट नावेली पंचायत एवरी 4 तारखेर आनी 19 तारखेर एवरी मंथ 4th and 19th garbage is removed all the dry garbage is removed and taken you have to do something this is causing a disaster and I want to tell you you are really an useless MLA that Navili has got you have only gifted us garbage and this garbage we are gonna throw in the dustbin in coming next assembly elections. Thank you.